जय गुरुदेव जयतु गुरुदेव Sri Radha. Bhagya Suktam. If you chant Bhagya Suktam regularly in the Brahma Muhurt, you'll see a beautiful change in the life. Let's chant Bhagya Suktam. Atha Bhagya Suktam. Om प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान् धियमुदवददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रणिर्भिर्निवन्तः स्याम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन्तः सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीमि सनो भगपुर एता भवेह समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः घृतन्दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो मा आग्ने भागिनगुं सन्तमता भागञ्चिकीर्हति अभागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवतायै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव जयतु गुरुदेव श्री राधा।